ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ గోకులనందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. భక్తులారా,
ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు హనుమాన్ చేత సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుదాం. చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి సంకల్పం చెప్పుకుందాం. మన కోరికలను స్వామివారికి విన్నవించుకుందాం. చేతులు పైకెత్తి మరొకసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పం పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ఆనందతీర్థవరదే దానవారణ్యపావకే
ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನ್ ನಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾ. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सुखपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तशिरमानशेषोदत्तरित्व परिपूर्देश अपोविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरगुं सुधर्मा इदमापश्यमा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरणये सहस्रं यज्ञया पाठापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सत्तां प्रथमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तां प्रधनाय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगीतकृतसमन्वितं जगापतिं संगीतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत्. आग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते हृदयसत्तां प्रयिष्याम देशोपधानामनादर्यामि सस्तां दरितां दधात्. पद्माकारमण्डले बम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रपत्यै नमः जगायै नमः सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं. भवद्भरणुज्ञातः समन्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियताम्. यदां प्रजापतिः शां जन्तु घोराणि शां जन्तु पापानि शां जन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां जन्तु घोराणि शां जन्तु पापानि शां जन्तु नीतयः.
శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అమంతనో గితో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధాని దధేపదం సమూఢమస్యమాగం స్వరే త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్నే విష్ణో కర్మాణి విశ్రయదో వ్రతాని విస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాతనం తద్విప్రాజో విపణ్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదాద్రవిణసస్తరస్య త్రివినోదాసనరస్య ప్రియం సదే ద్రవిణోదా వేదపదే మిషన్నాద్రవిణోధారాసతే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం దత్పక్కుర్వేదోపవ్యషం యదా వై సూర్యవదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావదత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావద్గర్వేద యత్కార్యే స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భుర్భువస్వరం సదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చ కర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతి పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తనిమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతే కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంత కర్మణి స్వస్తిర్ధ్యాస్మహవ్యేర్నమగోపసత్య మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్న అస్తే అనురాధాన్ హవిషావర్ధయంతః సదంజీవేమ సరదస్స వీరాః పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తనిమానాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంతే కర్మర్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంత కర్మర్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మర్ధ్యతా మృత్యుః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన పూర్తే తథాతన మహేరణాకి రక్షసే యోమశ్యపతమోరసస్తస్య భార్యతే హనః ఉషతీర్వ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయా జన్వథ ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యప్పోతా సపునాతమ పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనబోధయ పునంతు విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ వరాహిమ శుక్రేణ దేవదీత్య అగ్నే కృత్వా క్రతోగుమ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరవంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాదే యస్యే భక్వే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తజామదంతః సదమార్యేషే వజిగ్దస్యామవతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మాపునాత్ ద్వాదప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపయసాపయోభిః అర్ధావనీ యజ్ఞయే మాపునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్తే వమన్మభిః అగ్నే దక్షైః పునాహిమ येन देवा अपनुत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिणमधूदकं पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्त्यजन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तम प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातवेरामूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गादियज्ञाय गादियज्ञपतये नैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्द्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि जिज्ञस्संवत्सरो जिज्ञमधर्मार्जयन्तामदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयां महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तः तमकृतं पश्यति वीतशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः
सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयस्य सर्वेऽस्मात् चिन्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरधाः शयेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमीणां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येन गृध्रानागस्वधि दर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿ ಭಜಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉನ್ನತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಉನ್ನತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಆ ಶೇಷವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸಾಧಕನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥ್ವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ ಅಪುತ್ರಿಣಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ಧನಾಃ ಸದನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾರಾಮ್ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರ್ಪಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋಷಾನರ್ಬಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮಯ ದೋಷಾಯಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಿಬಿಬನಾನಿಪದಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾಮಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತರ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾ ಅಸೂರೋದರಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿತ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸೂಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಂ ಅವಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಜ್ಞ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಭಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನೋಜನೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿಮ ಪುನರ್ದಧತಾಜ್ಞಾದಾಜಾನದಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಜಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋನಾವಾಮಿಮಾರೋಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಜಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಜದಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾದವಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಬಧ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಷಂ ಬಾಧೇ ಸ್ವಭಾಯನ್ನ ಅಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಾಂ.
ಶುಭವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರದು ಭಗವಂತ, ಎಂತಹವನು, ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ ಮಾಗೃತಃ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಶನಿಂದ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಈಶನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದರೂ ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತಾದರೂ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಡೆಯನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವೆ ಶತಗುಂ ಸಮಾಹ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗವಾಗುವಂತೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಃ ಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಇವ ನಾನ್ಯಥಾ ಎಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನೇನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ, ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆ ತಾಯಿ
ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥಲ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ ಎದ್ದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೇ ತಾಯಿ. ಆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹದ್ದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲೇನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೃಶಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪುನಃ ಝಟಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಮಲಗುವ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ಆ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದೋಷ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಗವತಿಯರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಯಂ ನಿಧಾರಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ತಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರಯಂ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾನ್ ದಾಸುಡೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಿಘ್ನಸೆ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಿಂ ಶಿದಾಸ मयि देवात्रमणवाजन्ता मय्यासेरस्तमय देवहूतिः दैव्याहोता रावणहन्त पूर्वे रिष्टास्यामदनवासुवीराः मह्यं गिरन्तममयान हव्याकोति सत्यामदसोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजनामि देवी षडर्वीरुरणक्रणोद विश्वे देवास यः वीरयध्वम् महास्महि प्रतिगावातनोभिर्मादधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः चिञ्जतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं श्रीगर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयदादिक्षि देवानि ओम आयुर्ता अग्ने हविषो जुषानो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षता दिवम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्सुरुचो वेन आवह सबुद्धिया उपमा अस्य विष्टा सदस्ययो नमसदस्य वः ओं भूब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तपाशकं सोमो वीरङ्गर्पञ्चं ददाते साधन्यं विदत्यकं च भेगं तस्रवणं योदरा सतस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाकमवाहयामि ओं सवृन्दमवाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमवाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति तत्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वाजुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशरश पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पमो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रसूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सुखं साधयन्तनः इदं वदन्ति कृतपुष्टापदागः सहस्रपोषन्
यजमानेऽञ्जति कोमो जिनक्त समो जिनक्त संविशन्तान् देवैर्विष पात्राणि देवयत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतु सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मृद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहत्पये दृष्टनोभामि मित्राय दृष्टनोभामि वरुणाय दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अश्विभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षागे दृष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्यदस्त्रगामि चरं तृप्यदस्त्रगामि अग्ने द्योतिदसि समिदसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आद्स्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्पुसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयद्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याव स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि औपासनाग्नोवाघारान्ते सर्वप्रायश्चित्तार्धमतो देवादिशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओं अतो देवा अवन्तनोकितो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदां विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपिमन्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासामीः
చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగలించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిత్తే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వమును అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రిణం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాచ దప్తావరణేరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళాదల రసాదల మహాదల పాదాలాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి చుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురే విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే
ಲವಣೇಕ್ಷುಸುರಾ ಸರ್ಪಿತ ದಿಕ್ಷೇರ ಸುತ್ತೋದಗಾಖ್ಯ ಸಪ್ತಾರ್ಣವ ಪರಿವೃತೆ ಜಂಬೂ ಪ್ಲಕ್ಷ ಕುಶಕ್ರೌಂಚ ಶಾಕಶಾಲಮಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಖ್ಯ ಸಪ್ತತ್ವೀಪತ್ವೀಭಿದೆ ಮಾಹೇಂದ್ರ ಮಲಯ ಸಖ್ಯ ಅದೃಕ್ಷದ್ವಿಂಧ್ಯವಾದ ಯಾತ್ರಾಖ್ಯ ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತ ವಿರಾಜಿತೆ ಭಾರತ ಕಿಂಪುರುಷಹಾರಿ ನಾಮೃತಪತ್ರಾಶ್ವಕೇತು ಕಮಾಲಕ ಹಿರಣ್ಯಕರಮಣಕ ಕುರುವರ್ಷಾಖ್ಯ ನವವರ್ಷಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಇಂದ್ರಕಸೇರುತಾಮ್ರಕಭಸ್ತಿ ಪುನ್ನಾಗ ಗಂಧರ್ವ ಸೌಮ್ಯವರ್ಣ ಭರತಾಖ್ಯ ನವಖಂಡಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭರತಖಂಡೇ ಮಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಸೂರ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿಚಾಯೇತ ಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಂತಂ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಕೌಮಾರ ವಾರ್ಧಕೇಶ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇ ಚ ಆವೃತ್ತ ಅನಾವೃತ್ತ ಮಹಾಪಾತಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯಾರ್ಧಂ ದಶ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ದಶಾಪರೇಷಾಂ ಮತ್ವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಮಾತೃವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಕುಂಭೀಭಾಗಲೋಹಿತ ಧಾಮಾ ತಪಸಂಘಾತ ಕಾಲಸೂತ್ರಾದಿ ವಿವಿಧೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಘೋರೇಭ್ಯೋ ನರಕೇಭ್ಯಃ ಉತ್ತೀರ್ಯ ತ್ರೈ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತಂ ಕೃತರಾಸೇರ್ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾವಧಾನೇ ಏಕೈಕತರಾವಕರ್ಷಣ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವರಾಸ್ಯ ವಕರ್ಷಣ ಸಂಹಿತ ಕಾಲೇ ಶ್ರೀಹರಿಲೋಕೆ ನಿವಾಸಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ತಗಣೀಕೃತ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಅತಗಾತ್ರಾಪ್ತೋರ್ಯಾವಸಾಂತಮನವಾಜಬೀಜ ಪೌಂಡರೀಕಾಶ್ವಮೇಧಾಧಿ ಶತಕೃತ ಪುಣ್ಯಫಲಾವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಸಂಮೋದ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯ ಲೋಕೇಶು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದಮಿತ ಚತುರ್ವಿಧ ಮೋಕ್ಷಫಲಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಹಿರಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾಪದಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಶ್ರೀಮಿಖನೋ मुनीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसवारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसवारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विसृंभित पादारविंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसवारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यमन आप्नवान उर्वमेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अजो निजां भृगो संगल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु ದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರು, ಅವರದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರು, ಇವರೀರುವರು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಜಮಾನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಯಜಮಾನರೇ. ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ದಶಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾಪರೇಶಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಹೀಗೆ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬಾರಯ್ಯ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮಾರ ಜನಕ ಮುಕುತರೊಡೆಯ ದೇವಯ್ಯ ಜೀಯ ಕಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಪಿಡಿ ಕಯ್ಯ ಪಾಲಾಂಬುಧಿ ಶಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಪಿಡಿ ಕಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿ ಕಮಲವ ತೋರೋ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ ನಲಿದಾಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾರಪಿತ ಆನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸೋಣ. ಚಾರುತರ ಶರೀರ ಕರುಣಾ ವಾರಿ ನಿಧಿ ಭವ ಘೋರ ನಾಶನ ವಾರಿಜಾಸನ ವಂದ್ಯ ನೀರಜ ಸಾರ ಸದ್ಗುಣ ಹೇರ ಮಾಪತೆ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಕಮಲವ ತೋರೋ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ ನಲಿದಾಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾರಪಿತ ಆನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ತ,
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀಬಾರಯ್ಯ, ಎನ್ನಾರ್ಥ ಧ್ವನಿಗೊಲಿದು ನೀಬಾರಯ್ಯ. ನಾನು ಆರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ. ಸುಗುಣದ ಖನಿಯೇ ನೀಬಾರಯ್ಯ, ಎಮ್ಮಘಬ ಓಡಿಸಲು ನೀಬಾರಯ್ಯ. ಧಗೆ ಏರಿತು ತಾಪ ನೀಬಾರಯ್ಯ, ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮಳೆಗರಿಯೇ ನೀಬಾರಯ್ಯ. ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮಳೆಯ ಗರಿಯೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಬಾ, ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ಎನ್ನ ಅಘಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ಬಾರಯ್ಯ, ನನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಾನಾ ರೋಗದ ಭೇಷಜ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ. ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧ, ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಭೇಷಜನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯೋಣ. ಜಾರುತದಾಯುಷ್ಯ ಬೇಗ ಬಾರಯ್ಯ, ಉದಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ, ಇದೋ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದ ಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
కుంతలతగు నీలవర్ణుడవు సరస మీకే తగు సంబంధము కరుణీ నీల కుంతలతగు నీలవర్ణుడవు సరస మీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి మన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అన్ విశ్వాభుతత్మయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అన్ విశ్వాబుధత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వదేన్వమగ్రస్థాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకేంద్రకర్మణి ఓపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిత్యర్థమతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వదేన మన్యస్వా దేవసమిదప్రసువా ఓం మతో దేవా అవంతు నోయతో విఘ్నర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తరామభిः స్వాహా ఇదం విఘ్నర్విక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య వాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోకర్మాణి విశ్వదిగతో ప్రదాని విస్పృశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షురాదనగ్ స్వాహా తద్విప్రాసమపి మన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వదేన్వమగ్రస్థాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఓపాసనాగ్నో కర్మసాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వదేన మన్యస్వా దేవసమిదప్రసువా ఇదస్య కర్మణోత్తరీర్జం జిత్వా అన్యోన్యమిహాకరం అగ్నిశ్చ స్విష్టకృత్వాన్ సర్వక్తుస్తిష్టం శుభదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే హోతాహుతీనాం కామానాకం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నమదయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాతిష్టకం సర్వత్రైవానాతిష్టం దేవతమవిష్మై స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తవదే నమో వాస్తవదయే స్వాహా జన్మ ఆత్మనో నిందాభూతగ్నిస్తత్వనరాహార్జాతవేద విజర్షణి స్వాహా పునరగ్నిచక్షుర్దాతరేంద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అస్మినాయముచక్షురాదత్తమక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడనిష్టేభ్య స్వాహా భేషదందృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరాధ్యై స్వాహా దేవీభ్య స్వాహా తనూభ్య స్వాహా వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितशतेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि
प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीलापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्ठुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदनभक्तं ज्योर्भक्तं प्रथमे भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्योर्जैनं प्रथमे जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविजाकृतेन समादित्येन रसभिस्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कान् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तां वोषधिमस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामह प्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्तस्ताः अनुमतेन्ममुक्तस्ताः सरस्वतेन्ममुक्तस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीकृतमत्रमेधां पुष्पन् पृथिव्या वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषा तापोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तधातना महेरणाय चक्षसे योमश्वतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उषदीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथ आपो जनयथा च नः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रयं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतन्दमया देव परिपूर्णतरस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यर्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्रघ्याजमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथप्रतिमप्रभाय नारायणायाखिलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि अनाकुलं गोकुलमुल्ललास यत्पालितं नित्यमनाविलात्म तस्मै नमो नीरदनीलभासे कृष्णाय कृष्णारमणप्रियाय
ಕೃಷ್ಣಾರಮಣ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿ ಭವತಿ, ಅಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಧರ್ಮದ ಗ್ಲಾನಿ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಂವಿಂದತೀತಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ವೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ರಕ್ಷಕನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಹೆಸರು ನೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಸ್ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಹರೇ పిడిగిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, పిడిగిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
పెడమరలి